सांग्रांशाला खुवाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दिवाजी मुंबाई हरघर तिरंगा रैली खलायजाखा आसामनि रेलवे फाइ मानजाखा बलं बेदेरनि मन्त्री अनिमेश देबरमानो खबै खुबुनि आदंग आसाला हरघर तिरंगा रैलिनो बसकांगो तनिवै आमार तिरंगा आमार गर्वनि बिसिंतै पान्दा खलायजाखा पान्दाव फाइ मानजाखा हास्तेनि बलं बेदेरनि मन्त्री अनिमेश देबरमा खुवाई डीएम रजत पान्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिसार भगती जगदीश्वर रेड्डी एसडीएम निर्मल कुमार झा एसपी जस्टिन जोसेफ एडीएम अवेदानन्द बैद्यनो खबै कोबुनि अफिसार्स आसाला खुवाई सुभाष पार्क गभर्नमेन्ट इंग्लिश मिडियाम स्कुलनि सिमी यागो नेशनल फ्लेग दैयै रेली खलायै दशरथ देव मेमोरियल कलेज अफ हाई मथाकजाखा यागुलो दशरथ देव मेमोरियल कलेजनि कन्फरेन्स हल पान्दा संगाजाखा आसामनि पान्दाव हास्तिनि बलं बेदिनि मन्त्री अनिमेश देबरमा हरघर तिरंगानो बसकांगो तनिवै কক नारिकमानि नुकजाखा যেটাকে ঘরে করে নিয়ে যাওয়ার জন্য 2022 সালে ভারত সরকার একটা নির্দেশ দিয়ে এই হর ঘর তিরঙ্গার অনুষ্ঠানের সূচনা এবং ভারতবর্ষের যিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি কি বলেন যে ঘরে করে পতাকা উঠালেই হবে না আমাদের আচরণটাও ভালো হতে হবে আমাদের হাতে আমরা যদি ভারতবর্ষের ফ্ল্যাগ নিয়ে চাকু নিয়ে ঘুরি এটা দেশের পতাকাকে সম্মান দেওয়া হলো দেশের পতাকাকে তখনই আমরা সম্মান দেব যে আমরা আমাদের যদি কর্তব্য করি তোমাদের কর্তব্য কি বলো তো ছাত্রছাত্রীদের কর্তব্য কি চাকু নিয়ে ঘোরা লেখাপড়া করে কারণ কতজন ছাত্রী আছে যারা লেখাপড়া করতে চায় হাত উঠায় ব্যুরো রিপোর্ট খুমপুই।